पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ J&K۔ خوش آوے تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد تُہنٛدِس من پسنٛد لایو شو گڈ مارننگ J&K کِس أزکِس شُمارس منٛز۔ آج چھِ برٛسوار 28 جنوری وری 2021۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے اور ہلکی پھلکی سے ایکسرسائز ضرور کرتے ہوں گے، کیونکہ صحت کے لیے ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین محترم، ہمیشہ خوش رہا کریں، ہماری یہی دعا آپ سب کے لیے کہ خدائے لم یزل ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ اور ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ اور خوش رہنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے ناظرین محترم کہ کسی کے لیے بھی اپنے دل میں بغض نہ رکھیں، ایمانداری کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنا کام کریں۔ رکاوٹیں، پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ان سے ہمت نہیں ہارا کرتے۔ یاد رکھیں کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور ہوتا ہے، اس لیے مایوس نہ ہوں، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اپنا کام جو ہے ایمانداری کے ساتھ کریں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ خود کو بدلیں گے تو اپنے ارد گرد کی جو آپ کی دنیا ہے وہ خود بخود بدل جائے گی۔ آج کے شو میں مسعود منتظر اور فرح زیدی آپ کے میزبان رہیں گے۔ فرح، آپ کا استقبال۔ شکریہ ناظرین کے ساتھ ساتھ بھی، اور جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری ایام ہیں چلے کلان کے، لیکن وہ جو دبدبہ ہے چلے کلان کا فی الحال جاری ہے۔ سردی میں تو کوئی بھی راحت، شدید سردی جو ہے ابھی تک ہے، مائنس میں ٹیمپریچر، بالکل کوئی راحت محسوس نہیں ہو رہی ہے سردی میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، جس طرح کی پیش گوئی ہے کہ 31 جنوری کے بعد موسم کے مزاج پھر سے بدلنے والے ہیں۔ جی بالکل، انفیکٹ برف باری کا بھی کچھ علاقہ جات میں جو ہے امکانات ہیں۔ جی اور دوستو دیکھیے، کبھی کبھار ہم شدید سردی میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے، سست ہوتے جا رہے ہیں، گھروں پر ہی قید ہو رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، اس سال کووڈ-19 جو ایک عالمی وبا آئی، مانتے ہیں کہ بہت نقصان ہوا، اکانومیز جو ہیں وہ نیچے گری، یا ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوا۔ لیکن وہیں کووڈ-19 کے چلتے انوائرمنٹ پہ ایک پازیٹیو اثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ کلائمیٹ چینج جو ہے، ہر سال گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے اب نارمل ہو جاتا تھا، یعنی یہ کہ سردیوں میں اس طرح کا موسم نہیں رہتا تھا ان سرزمینوں یا ان علاقہ جات میں کہ جس طرح کا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اس میں بہت سی تبدیلی آتی تھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ لیکن اس سال کووڈ-19 وبا کی وجہ سے، کیونکہ بہت سی ہیومن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نارملی نہیں ہو پائی، اور اس کی وجہ سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں برف باری بھی اچھی ہوئی، اور یہ نارمل ٹیمپریچر ہے، یہ سب جو ہے نارمل ہے۔ وقتی طور ہمیں سختی ضرور اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ
उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, लेकिन हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये बर्फ़बारी जितनी होगी और मौसम जैसा रहेगा तो नदी नाले भी उतने ही ज़्यादा तर रहेंगे और फिर समर्स में हमें पानी की कमी नहीं होगी। खैर, हस्ब मामूल प्रोग्राम में हम आपको मौसम और ट्रैफ़िक निज़ाम के हवाले से जानकारी देते हैं। और आज महकमे मौसमियात से जो इत्तला हमें मौसूल हुई है, उनकी पेशगोई ये है कि श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, और रात का कम से कम दर्जे हरारत दोस्तों काफ़ी शदीद सर्दी होने वाली है, -6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर वो रिकॉर्ड किया जा सकता है। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो वहाँ मौसम जो है वो खुशगवार रहने के इम्कानात हैं। दिन भर जो है अच्छी धूप छाई रहेगी और दिन का ज़्यादा से ज़्यादा तापमान जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और वहीं ट्रैफ़िक निज़ाम के हवाले से भी प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देते हैं, और महकमे ट्रैफ़िक से जो इत्तला हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक यकतरफ़ा गाड़ियों को चलने की इजाज़त है। जम्मू से श्रीनगर छोटी और बड़ी गाड़ियों दोनों को आने की इजाज़त है। और कट ऑफ टाइमिंग की अगर बात की जाए तो नगरोटा क्रॉस कर लेना है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स जो हैं उधमपुर से उनको आने की इजाज़त है श्रीनगर की तरफ। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक के बारे में जो आपने जानकारी दी, हम ये भी इजाफा करना चाहेंगे कि अभी जब हम स्टूडियो की ओर आ रहे तो हमने देखा कि बहुत सारी जो सुमो गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो जम्मू के लिए तैयार हैं जाने के लिए। तो हमारी यही गुजारिश है कि जिस तरह से एडवाइजरी होती है, जिस तरह से कहा जाता है ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, हमें इस पर अमल करना चाहिए। हम यहाँ से गाड़ी लेके वहाँ पर कोई आगे इजाज़त नहीं दी जाएगी तो खामखा जो मुसाफिर हैं वो परेशानियों से दो चार होंगे, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है, हम अक्सर इस प्रोग्राम में कहते हैं जब भी मौसम के ताल्लुक से आप तक जानकारी पहुँचाते हैं कि ये मौसम के मिजाज जो हैं वो पल पल बदलते रहते हैं, तो फिर भी रखते सफ़र बांधने से पहले जो है ट्रैफिक हुकाम से ज़रूर रब्ता कायम करें ताकि ताज़ा तरीन जानकारी आपको मिले। और आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की फरा, तो सही बात है। आप देखें कि दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल था और उसके बाद जिस तरह से जो हालात रहे, जो कोविड के दौरान जो हालात रहे, तो कितनी बेहतरी आई। बिल्कुल, दिल्ली में तो या बहुत से ऐसे शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं कि जहाँ पोल्यूशन की वजह से आसमान नज़र ही नहीं आता था लोगों को, और कोविड की वजह से एक अच्छी चीज़ क्या हुई, आसमानों के साथ साथ दूर दराज जो पहाड़ हैं वो भी नज़र आए। और ऐसा ये भी देखा जा रहा है कि उसमें फिर से हम उसी की तरफ फिर वापस चले जा रहे हैं। बिल्कुल, कोई सबक नहीं सीखा ऐसा लग रहा है। तो वो मौसीकी का इंतखाब तो होता है, लेकिन आज एक डोगरी नगमे से आगाज करें। जी बिल्कुल, जरूर। तो सोनाली की खूबसूरत सी आवाज़ में एक डोगरी नगमे का इंतखाब है आज। आइए खूबसूरत नगमा देखते हैं, उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मन दी मौज मोया हसना खेडना, मन दी मौज मोया हसना खेडना, दिल की रखना नंदे कन्ने, दिल की रखना नंदे कन्ने, दना पर कुसेगी मंदानी बोलना, चन्न दी चाननी चन्ने कन्ने हो, चन्न दी चाननी चन्ने चन्नदी चाननी चन्ने कन्ने हो, चन्नदी चाननी चन्ने कन्ने। साड़ा किज कम है कतना तुम्बना, साड़ा किज कम है कतना तुम्बना, और किज तुम्बने
शावशे नाडे जमने दा हो शावशे नाडे जमने दा मन दी मौज मोया हसना खेडना मन दी मौज मोया हसना खेडना दिल की रखना नंदे कन्ने दिल की रखना नंदे कन्ने तना पर कुसेगी मंदानी बोलना चनदी चाननी चन्ने कन्ने हो चनदी चाननी चन्ने कन्ने हथ दियां लिखियां कथन कहाँ दियां हथ दियां लिखियां कथन कहाँ दियां खोदड़ियां पांदियां नंदे कन्ने खोदड़ियां पांदियां नंदे कन्ने राम कन्ने दिखी कुड़ी कुसे गिनियो लगी कन्ने गठियां कंदे कन्ने हो लगी कन्ने गठियां कंदे कन्ने मन दी मौज मोया हसना खेडना मन दी मौज मोया हसना खेडना दिल की रखना नंदे कन्ने दिल की रखना नंदे कन्ने तना पर कुसेगी मंदानी बोलना चनदी चाननी चन्ने कन्ने हो 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 चनदी चाननी चन्ने कन्ने चनदी चाननी चन्ने कन्ने जी दोस्तों, सोनाली साहिबा की आवाज़ में आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना और डोगरी में था। हमें उम्मीद है कि दूरदर्शन की जानिब से ये इंतखाब जो है इस गीत का, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपने प्रोग्राम की वसादत से आप तक हर कल्चर को और हर चीज़ को जो है पहुंचाते जाएं, चाहे क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है ये बहुत से कल्चर्स का, बहुत सी लैंग्वेजेस का और बहुत से रेसेस का जो है एक अमलगम है और कोशिश यही रहती है प्रोग्राम में कि हम हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एक ऐसा इदारा होने के वजह से कि जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कभी डोगरी, कभी पहाड़ी, कभी गोजरी गीत हम आपको सुनाते रहते हैं। बिल्कुल, और दोनों का इंतखाब जो है हमारे इस शो में रहता है। जी बिल्कुल। अभी दोस्तों प्रोग्राम में वक्त हो चला है मन की बात के हवाले से आप तक एक प्रोमो पहुंचाने का। हम जल्द लौट कर आते हैं और फिर आज के मेहमान से आपका तारुफ कराएंगे। मन की बात वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 31 जनवरी सुबह 1 बजे पदनी ख्याल अमे पता ये मन की बात प्रोग्राम अलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने। मन की बात प्रोग्राम अलाकई जबान मज तर्जम ये दोबार रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने। याद थो आतवार 31 जनवरी सुबह 1 बजे मन की बात। जी नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे&के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन की काशिद चैनल से। और अब आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान का कि आज किस मेहमान को हमने दावत दी होगी और मौजू क्या रहेगा जिस पे हम उनसे बात करेंगे। जब भी हम मरकज़ इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे नाज़रीन जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है एक ज़रई इलाका है और यहाँ का जो माश और यहाँ का इक़्तिसादियात का जो बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा इन्हिसार जो है वो ज़रई सरगर्मियों पर ही मबनी है। और इसी बात को मानते हुए, इसी बात को समझते हुए यहाँ पे हमारे इस यूटी में कई सारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं
कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई हैं, और मकसद ये है कि साइंसदान जो है यहाँ के जो ज़री पैदावार जो है उसमें मज़ीद उसे बेहतर करने के लिए, उस पैदावार को बढ़ाने के लिए काम करें। और इसके साथ साथ इसमें जो कई सारे शोबे हैं जिनमें नई पौध को तालीम भी दी जा रही है। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम ज़री सरगर्मियों के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारा मौजू जो है आज कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज हम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के ताल्लुक़ से तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ एक नहायत ही मोतबर मेहमान तशरीफ़ फरमा है, हरदिल अज़ीज़ शख्सियत हैं, मुदर्रिस हैं, मुफ़क्किर हैं, और उसके साथ साथ इस वक्त जो हैं आप वाइस चांसलर हैं स्कॉट्स कश्मीर के। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मुश्ताक अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आपका, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। अपने सामीन और नाजरीन को भी मैं अपनी तरफ से सुबह खैर और गुड मॉर्निंग पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और इससे कबल कि हम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से बात करें, क्योंकि आज तो हमारा मौजू यही रहेगा कि यूनिवर्सिटी के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उसके बारे में तफसील से जानें, लेकिन सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि कहाँ से हैं आप, कहाँ पले बड़े, और यूनिवर्सिटी तक जो वीसी तक का जो आपका जो सफ़र है ये किन मराहिल से गुजरा। जनाब, मैं ये बताता चलूँ कि मैं एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। सोपोर में मेरी पैदाइश हुई है। जी जी। वहाँ पे ही मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा है जी। वहाँ की हायर सेकेंडरी में, वहाँ के कॉलेज में, और आखिरकार मैं एमएससी के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चला गया। जी। फिर उसके बाद ज़री यूनिवर्सिटी ज्वाइन की मैंने 83 में, 83 में मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। उसके बाद फिर पीएचडी के लिए जल्दी चला गया और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। जी। और तब से मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ। वैसे थी असिस्टेंट प्रोफेसर के, फिर एसोसिएट प्रोफेसर के, और प्रोफेसर और हेड मैं प्लांट पैथोलॉजी शोबे का बना 2002 में। जी जी। ये सिलसिला जारी होता रहा और आखिरकार मैं 2011 में, फिर 2010 के आखिर में दिसंबर में मैं डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में तैनात किया गया। जी जी। उसके बाद 2014 में मैंने रजिस्ट्रार का मनसब संभाला और 2016 में मैं डायरेक्टर एक्सटेंशन के सूबे में मुझे मंसूब किया गया। अच्छा, तो इस तरह से आज ये जो मेरा सिलसिला है ये चलता गया। इस दौरान मैंने तहकीक भी की, जो डिजीज़ आती हैं, बीमारियां लगती हैं पौधों में, दरख्तों में, धान में, सरसों में, आपके दालों में या फिर सेब वगैरह में, इस पर मैं तहकीक करता गया। और कई सारी मैंने जो पैकेजेस हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो मैंने निकाली। मेरे साथ और भी साथी काम करते रहे, जुड़ते रहे। मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ काम करते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे अंडर पीएचडी भी किया हुआ है, एमएससी भी किया हुआ है, और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। और आज मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि मैं इस बहुत ही अजीम इदारे की मैं सरबराही करूँ। जी, जो आप मौक़िफ़ हैं, जो तहक़ीक़ अमल के बारे में आपने ज़िक्र किया, उसके बारे में थोड़ा सा तो हम तफसील से ज़रूर जानना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इश्तियाक़ पैदा होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी शोबे का ये इंतखाब जो है आपने क्यों किया, इसी के साथ आपने वाबस्तगी जो आपने इख्तियार क्यों की। दरअसल जो माहौल है, माहौल का काफ़ी असर रहता है। जी जी। जिसे मैंने आपसे फरमाया कि मैं सोपोर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे एक एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ करता था, जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ करता जी जी। और मुझे लगता है कि शायद उसका भी एक असर था कि जिसकी वजह से उसने हमें अपनी तरफ माइल किया और अट्रैक्ट किया। और एक जहन में एक ये रहता है कि भाई एग्रीकल्चर भी एक शोबा है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। और चूँकि हमें कुछ ऐसे उस्ताद भी मिले जो हमें जो एक तहकीक का जो अंसर होता है, एक हिडन होता है, वो हमें उजागर करते गए। हमारे उस्ताद, मोअज़्ज़ज़ उस्ताद, काफ़ी काबिल ज़िक्र उस्ताद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनसे मैंने तरबियत हासिल की है। और मेरे ख्याल में उन्हीं की बदौलत मैं इस तहकीक की तरफ आया, इस माइल हो गया। और शायद इसी वजह से मैंने, और चूँकि ये भी मालूम है कि
ایک زرعی شعبہ، چونکہ میں دیہی علاقے سے تعلق رکھتا تھا تو زراعت ایک بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے دیہی علاقے میں، اور شاید اس وجہ سے بھی میں اس کی طرف راغب ہو گیا. جی سر، آپ نے اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بات کی، اور پھر ابھی جس عہدے پر آپ فائز ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. یہ جو سفر ہے کہ تعلیمی دور اور پھر ابھی کہ آپ جو ہے مختلف پوسٹس پہ تعینات رہے ہیں، تو سب سے حسین سفر جو ہے، سب سے اچھی یادیں کون سی ہیں؟ اگر یہ کہیں کہ کالج لائف، یونیورسٹی لائف، اور اب جب آپ بحیثیت ایک سربراہ جو ہے، ایک یونیورسٹی کے سربراہ ہیں، تو کون سا سفر سب سے اچھا ہے؟ کافی مشکل سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہر ایک فیلڈ کو بخوبی نبھایا ہے. جی. جب میں بچہ تھا، بچپن کو بھی میں نے اچھا خوب انجوائے کیا ہے، اور جب میں تعلیم حاصل کرتا تھا، چاہے اس میں اپنی ریاست میں یا ریاست سے باہر، جی، میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی جو میرے ساتھ تھے ان کی اپریسیشنز ارن کی ہیں، چاہے وہ استاد تھے، چاہے وہ میرے کلیگز تھے، اور اس وقت بھی جو میرے کلیگز وغیرہ ہیں، استاد ہیں، وہ میرے ٹچ میں ہیں. ہمیشہ میرے ساتھ ای میل کرتے رہتے ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، چاہے پنجاب ہو، چاہے مدھیہ پردیش ہو، چاہے آندھرا پردیش ہو، تلنگانہ ہو، کوئی بھی اسٹیٹ ہو جن کے پاس، جہاں پہ میرے جو لوگ ہیں کنٹیکٹس ہیں، میرے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے کنٹیکٹس میں رہتے ہیں. ہم انجوائے کرتے ہیں کمپنی. یہ وہ ہو گیا کہ جب میں طالب علم تھا. اب جب میں نے سروس جوائن کی، میں نے وہ بھی انجوائے کی. دراصل امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس فیز کو، زندگی کا ایک یہ مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کو بخوبی انجوائے کرو، بخوبی. آپ اپنے جو تن من دھن سے آپ اس میں کود پڑو، اور دیکھو، انجوائے کرو. پڑھائی بھی خوب سے کرو. آپ سروس کرتے ہیں تو بہت ہی سنسیئرلی کرو، فیتھفلی کرو، آنیسٹلی کرو، اور اس میں مزہ ہے. کوئی بھی پہلو وہی بات جو ہے ہم نے. اچھا، اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف، وہ بھی انجوائے کرو. ایک اچھا، ایک الگ سا ایک فیز زندگی کا ایک شروع ہو جاتا ہے. بالکل وہی جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایماندارانہ اور محنت سے جو بھی ہم کام کریں گے تو وہ اس کا پھل تو ضرور ملتا. جی، اب ہم بات کریں گے یونیورسٹی کے تعلق سے، کیونکہ آپ کی ذات کے حوالے سے اچھی خاصی انفارمیشن ہمارے ناظرین تک پہنچ چکی ہے. اب پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی سرگرمیوں کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یونیورسٹی اسکالرس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ کب معرض وجود میں آئے، تو اس وقت جو ہے مقصد کیا تھا اس کا؟ دراصل یہ یونیورسٹی 1982 میں 82 میں وجود میں آئی، ایک لیجسلیٹو ایکٹ کے ذریعے جو گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے اس وقت پاس کیا. اس کے تحت وجود میں آئی. جموں کشمیر لداخ ایریا کے لیے ایک ہی یونیورسٹی تھی، شیری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جی. مدعا یہ تھا کہ جو ہماری سب سے زیادہ پاپولیشن ہے دیہی علاقوں میں رہنے والی ہے، زراعت کے ساتھ منسلک ہے، باغبانی کے ساتھ منسلک ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے. جو ان کے مسائل ہیں، تحقیق کے ذریعے سے ان کو حل کیا جائے. جو ہماری کیپیسٹی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم پروان چڑھائیں، تاکہ جو مسائل ہیں زراعت کے حوالے سے ان کا سدباب نکالا جا سکے. یہ مدعا اور مقصد تھا زرعی یونیورسٹی کے وجود میں لانے کے لیے، اور اسی راہ پر ہم گامزن ہیں، اور آج تک ہم یہ کام بخوبی نبھاتے ہیں. سر، جب ہم زرعی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی، تو زیادہ تر لوگوں کو یہ لگتا ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی انفیکٹ بہت سارے کورسز کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے. ایگریکلچر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ زرعی زمین میں جو ہے کچھ اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، کاٹتے ہیں، اتنا ہی نہیں ہوتا ہے. بہت سے الائیڈ فیلڈز ہوتے ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، تو اس حوالے سے تھوڑی جانکاری دیجیے گا. دیکھیے، یہ زرعی یونیورسٹی میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ سال پہلے تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اب جب سے ہم نے کسان میلہ، ہم نے یہاں پہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی ایگزیبیشن، کم سیڈ سیل میلہ، یوزولی ہم مارچ میں کرتے تھے، اور اس سال ہم نے اس کو فروری 27-28 فروری کو ہم اس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا میلہ ہے جس میں ہم دور دراز سے لوگوں کو اپنی طرف مطلب راغب کرتے ہیں، توجہ ان کی اپنی طرف مبذول کرتے ہیں، اور ہم اپنی ٹیکنالوجیز کو لوگوں کو درشاتے ہیں. اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی مدعو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، وہ بھی باخبر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کورسز ہیں، کیا کیا ہم پڑھاتے ہیں، کون کون سے فیلڈس میں ہم ڈگری دیتے ہیں.
تو ان کو ہم اس کے بارے میں بھی جانکاری دیتے ہیں. اور ٹیکنالوجیز جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے, باغبانی کے حوالے سے, فشریز کے حوالے سے, یا فارسٹری یا باقی جو شعبہ جات ہیں سیریکلچر وغیرہ, ان کے حوالے سے جو ہم ٹیکنالوجیز جنریٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ڈسپلے میں رکھتے ہیں. اس طرح سے مجھے لگتا ہے پچھلے 4-5 سال سے ہم نے جو ہمارا عوام ہے ان میں ایک خاصی جانکاری مہم ہم نے چلائی. اور جو ہمارے کرشی وگیان کیندرا ہیں, ہر ایک ضلع میں ایک کرشی وگیان کیندرا ہے, اور کچھ ضلعوں میں جیسے لداخ کے جو بڑے بڑے ضلع ہیں ان میں ہمارے پاس ایک ایک ضلع میں 2 کرشی وگیان کیندر ہیں. ان کے حوالے سے بھی ہم ایک مہم چلاتے ہیں جس میں ہم اسٹوڈنٹس کے پاس جاتے ہیں, اسکولوں میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے ایگریکلچر اینڈ الائڈ ایکٹیویٹیز کیا کیا ہے ایگریکلچر میں, جس کے ذریعے سے جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اپنی آمدن میں اضافہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے زراعت کو 4 چاند لگا سکتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کیجیے سر کہ الائڈ فیلڈز جب آپ کہتے ہیں تو کیا کیا اس میں شامل ہوتا ہے؟ دیکھیے, ایک ہو گیا ایگریکلچر جو ہم دھان وغیرہ کی کاشت کرتے ہیں, تلہن کی کاشت کرتے ہیں, ایک ہو گیا وہ. دوسرا ہو گیا ہارٹیکلچر جس میں ہم باغبانی یعنی فروٹس, میوہ جات اس کو اگانے کے حوالے سے ٹیکنالوجی جنریٹ کرتے ہیں, یا سبزی جات ہوتی ہیں, یا فلاورس یعنی پھول وغیرہ ہوتے ہیں, ہو گیا ہارٹیکلچر. اس کے ساتھ فشریز. فشریز بھی ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے جو ایمرج ہو رہا ہے. فش فارمز اب ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس میں ٹراؤٹ وغیرہ بہت ہی سنو ٹراؤٹ وغیرہ ہے, قابل ذکر ہے. فارسٹری ایک بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے جو ہماری یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہے. بی ایس سی فارسٹری ہم اس میں کراتے ہیں, ایم بی سی پی ایچ ڈی وغیرہ سارا. اسی طرح سے سیریکلچر. سیریکلچر یعنی جس میں ہم سلک وغیرہ جو کوکون ہم سلک ورمز کو ریئر کرتے ہیں, کوکونز وغیرہ بنتے ہیں, اور پھر سلک تھریڈس یعنی سلکن جو سلک ویئر وغیرہ ہے اس کو ہم بناتے ہیں. پھر ایک ایسا شعبہ ہے. تو اسی طرح سے ہمارا جو اینیمل ہسبنڈری شعبہ ہے, شیپ ہسبنڈری, اینیمل ہسبنڈری بہت ہی امپورٹنٹ شعبہ ہے لائف سٹاک کا. اس کی طرف اس میں بھی ہم ایک BVSc جو ڈگری دیتے ہیں ہم, جس میں آدمی جو ویٹرنری جو ڈاکٹر ہے وہ بنتا ہے, اور اس میں بھی پھر MVSc ہوتا ہے, پھر PhD ہوتا ہے, ساری ڈگریز اس میں ہوتی ہے. جی, آپ نے کورسز کا ذکر کیا, اس پہ ہم تھوڑا سی تفصیل سے جاننا چاہیں گے, لیکن ابھی اس پہ ہم آئیں گے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے جن شعبوں کا آپ نے ذکر کیا, آپ نے فشریز کا ذکر کیا, آپ نے باقی شعبہ جات کا ذکر کیا, اس کی صورتحال کے بارے میں بھی آپ سے جانیں گے کہ پریزنٹ جو اس کی صورتحال ہے وہ کیا ہے. لیکن یہاں ایک مختصر سے وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے لائیو سری نگر دوردرشن کی کاشی چینل سے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمان سے اور جانکاری حاصل کریں اسکاٹس کشمیر کے بارے میں, کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہیں VC اسکاٹس کشمیر پروفیسر مشتاق احمد صاحب سے اور جانکاری لیں گے. لیکن پہلے اخبارات کی جو سرخیاں وہ شامل پروگرام کرنا چاہیں گے آپ کی اجازت سے. یہ پہلا انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے, اس کی چند سرخیاں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلی سرخی ہے کہ 4th رن آف LG's ملاقات, سنہا آسks آفیسرز ٹو بی مور ریسپانسو ٹو پبلک ایشوز. اسی اخبار کی 2 سرخیاں اور آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک سرخی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ ٹو پریزنٹ جموں اینڈ کشمیر بجٹ ان فیبروری, ایڈمنسٹریشن likely to project rupees 1.20 lakh crore for fiscal year 2021-2022. اور جو ٹریڈیشنل ہمارے یہاں پہ بہت پہلے جو آپ کو یاد ہوگا, شاید بہت کم آپ کو یاد ہوگا, آپ کو کیونکہ یہاں پہ پہلے جب گاڑیاں نہیں ہوا کرتی, گاڑی نہیں ہوا کرتی, تو ٹانگا چلا کرتے تھے. تو اس کو ان کا جو اپنا ٹاؤن ہے وہاں پہ آج بھی اس ٹریڈیشن کو زندہ ہے, آج وہاں پہ آج بھی ٹانگے چلتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ ہے کہ ٹانگا اسٹل فائنڈ ٹیکرس ان ایپل ٹاؤن آف کشمیر. جی, اور میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے, 2 خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں اس سے.
grievances redressal system stands institutionalized, Lieutenant Governor, or stress laid on promotion of new tourist destinations. जी मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है, इसकी 2-3 सुर्खियाँ इस अखबार से भी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली सुर्खी है कि आला मियार के बीज, पौधों और मिट्टी की जांच और मेवा को लगने वाली बीमारियों के मामलात। जैनापुर में आला मियार का क्वारंटीन सेंटर तामीर करने का मंसूबा। ज़ोरा श्रीनगर में 9.2 करोड़ की लागत से तहकीकी मरकज़ ज़ेर तामीर। इसी अखबार की एक और सुर्खी कि मारूफ तिजारती इदारों का यूटी इंतज़ामिया से रुजू, जम्मू में कारखाने कायम करने की ख्वाहिश, नोटिफिकेशन जारी होने के मुंतज़िर। और एक और सुर्खी, जनवरी में सयाहों की रिकॉर्ड आमद से सयाहती सनत पर लगा ग्रहण छटने लगा। जनवरी की बर्फ़बारी और डल झील का मुंजमद होना अहम सबब। कोरोना पाबंदियों में नरमी ने कलीदी रोल अदा किया। जी, और एक उर्दू डेली से आप तक 3 खबरें पहुंचाते हैं। उर्दू ज़बान के साथ साथ पेपरमाशी का हुनर भी सिखाने का ऐलान। कम पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां उर्दू भी सीख सकें और बरसर रोज़गार भी हो सके। अकील अहमद। महकमे शीप हस्बेंड्री और महकमे तालीम के सेक्शन ऑफिसर्स मुअत्तल कर दिए गए। तर्ज अमल से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी के पेश नज़र अहकामात जारी। और एक और ख़बर इसी अखबार से आप तक पहुंचाते हैं कि 1 मार्च से स्कूलों को खोले जाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। हकाम, स्कूलों में दाखिले से पहले मास्क का इस्तेमाल करने पर सख्त जोर दिया जाएगा। जी, वो जो बयान आप पढ़ रही थी वो अकील अहमद का कि उर्दू की जानिब भी रागिब हो जाइए और साथ साथ पे कोई हुनर भी सीख लें आप, तो वो बयान था उर्दू कौंसल बराए जो है ये कौमी कौंसल जो उर्दू की उनकी जानिब से आया था, डायरेक्टर साहब का वो बयान था। तो मेरे पास से अंग्रेज़ी रोज़नामा है, इसकी एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉलेशन इन श्रीनगर अंडरवे, MD KPDCL। जी, और एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास इस वक्त, और 2 खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पे पेंशनरी बेनिफिट्स टू रिटायर्ड SRTC एम्प्लॉयज़ इन 4 months, हाई कोर्ट टू गवर्नमेंट। और आफ्टर years of delay, MCCH Anantnag to be shifted to Rahmat Alam Hospital. Internal finishing will be done soon. JKPCC। उर्दू रोज़नामा मेरे पास है और 2 सुर्खियाँ इस अखबार से भी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली सुर्खी है फरवरी में DDC चेयरपर्सन के लिए इंतखाबात, डिप्टी कमिश्नरों को मेंबरों से मुलाकात करने की हिदायत। और एक और सुर्खी इसी अखबार से कि 1.34 करोड़ स्कॉलरशिप्स की रकम हड़प करने वाले मुलजिम को बंगाल से गिरफ्तार करके श्रीनगर लाया गया। और एक अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास है, चंद खबरें आप तक पहुंचाते हैं इससे। नेक्स्ट जनरेशन COVID-19 वैक्सीन्स मे बी नीडेड टू टैकल इमर्जिंग वेरिएंट्स, से साइंटिस्ट्स। और COVID-19 एक्टिव केसेस ओनली 1.65% ऑफ टोटल इन्फेक्शंस। और दोस्तों, सेहत के हवाले से एक अखबार में चंद टिप्स जो हैं आपके लिए शामिल हुई हैं और आप तक पहुंचा देते हैं कि नाश्ता न करना सेहत के लिए तबाहकुन, और फल और सब्जियां फालिज से बचाव के लिए मुफीद हैं। बिल्कुल रात है डॉक्टर साहब ये वना कि ये ऐसे ये जैसे ब्रेकफास्ट करान ब्रेकफास्ट गो बादशाह पे कर पे लंच यह ग रस्कन तम खुद कम पहमत कह डिनरस तम वातो सह ग बिल्कुल फकीरन पे खोन, बिल्कुल कम खोन, ताकि इंसान हे सेहतमंद रोजित। तो बे तथ जन अमुक प्रोसीजर खान चन प्रोसीजर सह तमी हिसाब इंसान जिसमस लगित ना तो अकी तरफ खानस कुन गसान पे जन कॉम्प्लिकेशंस गसान यथ मज वेछर तन मोटापा ओबेसिटी तमिच तम रात कत कर। जी वसूल साहब, और सेहत के हवाले से बात हुई, एक चीज़ जहन से निकल गई कि कोविड अपडेट भी प्रोग्राम में हम देते हैं और सेहत के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक जानी ज़रूरी है, ताकि आपको ये एहसास रहे कि दिन ब दिन केसेस किस तरह बढ़ते जा रहे हैं। मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना अभी भी उतना ही लाजिम है जितना पहले था। और कश्मीर की बात अगर की जाए तो नए केसेस कोविड के जो रिपोर्ट हुए हैं कल दिन भर में वो 23 हैं और टोल पहुंच चुका है 72,747, जिनमें से रिकवरी रेट जो है वो भी अच्छी खासी है। 70,862 पीपल हैव बीन रिकवर्ड और एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी के जो हैं वो 673 हैं। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो नए केसेस 18 हैं जो रिपोर्ट हुए हैं कल दिन भर में और टोल पहुंच चुका है 51,487।
रिकवर्ड लोगों की तादाद जो है दैट्स 50,391 और एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है वो 377 है। जी मसूद साहब। जी बिल्कुल, हालांकि इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो टीकाकारी का अमल जो है वो भी जारी है। और यहाँ की बात अगर करें, जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो 1,12,893 जो है हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको ये टीके लगवाए जा रहे हैं, वो ये अमल बिल्कुल जारी है। हालांकि इस सिलसिले में ये भी है कि और शायद आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन के जो मराकज़ हैं वो और उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाएगा, ताकि जो हदफ उन्होंने रखा कि रोज़ाना जो है वो 8,000 जो टीके लगाए जाएं, उस हदफ को पूरा किया जा सके। और इनफैक्ट एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि कई सारे लोगों को फ़ोन पे मैसेजेस भी आ रही हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा खदशा है कि वो डर रहे हैं वैक्सीनेशन कराने से। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि आप डर जो है उसको दूर कीजिए। अगर इतने सारे हेल्थ वर्कर्स, इतनी अच्छी खासी तादाद जो है, जब उनको ये वैक्सीनेशन उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो आम इंसानों के लिए भी यकीनन फ़ायदेमंद ही बिल्कुल। वीसी साहब हमारे साथ हैं, वीसी स्कॉट्स कश्मीर, जिनसे हम बात कर रहे हैं आज यूनिवर्सिटी के ज़रिए यूनिवर्सिटी के बारे में। वीसी साहब, इससे कबल कि हम और बात करें यूनिवर्सिटी के बारे में, पहले यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ से एक हमारे पास एक सेगमेंट है, वो आपको दिखाना चाहेंगे, फिर उस ताल्लुक़ से भी वहाँ से भी कुछ सवालात उभरेंगे जो हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। आइए ये खूबसूरत सेगमेंट भी देखते हैं और हमारे वीसी साहब भी देखेंगे। सन कशीर छे ज़रई त बागबानी हिंदो तमाम वसीलों सहित मालामाल। आबादी हुंद अख बोड़ बार हिस्सा छु यमन फायदे बख्श शोबन सहित लोय खोय थवित पनुन रोजगार हासिल करान। ज़राअत, बागबानी तो देही जिंदगी हिंदन बाकी सेक्टरन वतबव दिन खतर छे वारिया इदारा पन्नि पन्नि आय ठेकन लायक काम करान। यमन मंज शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी यानी स्क्वास्ट ते शामिल छे। कशीर मंज छु स्क्वास्ट कैंपस शालमारस मंज जबरवन पहाड़ दामनस तल वाक़ा। कशीर मंज आई ज़रई यूनिवर्सिटी सन 1963 ईस्वीस मंज कायम करना। हत बदन कनालन पेट मुहित अथ यूनिवर्सिटी मंज छे तहकीक, तालीम तो तौसी हिंद तमाम तर बुनियादी ढांचे मौजूद, यमुक फज आजकल जमींदारन ताम वातान छु। पन्ने मुनफरिद कामि किन छे पूरे मुल्कस मंज ये यूनिवर्सिटी ज़रई यूनिवर्सिटियन हिंदिस फहरिस्तस मंज नवम मकाम थावान। यूनिवर्सिटी हिंद साइंसदान छे प्रत अकिस फसलस त जिंदगी हिंदन मुख्तलिफ पहलुअन मुतलिक आला मयारुक रिसर्च करान। ज़रई यूनिवर्सिटी मंज छे हॉर्टिकल्चर त ज़रई शोबक खूबसूरत डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट मौजूद, येति बैनुल अक़वामी मयार केन मेवकुलन, सब्जियन, मकाई, दानिच, कोंगच तो बाकी फसलन हंस अक्सी छ सपदान। ज़रई यूनिवर्सिटी मंज येति एक तरफ बागबानी, ज़राअत, पशुपालन, इंजीनियरिंग तो बाकी मजमूनन मुतलिक तालिब इल्मन डिग्री कोर्स करनामे यवान छे, तत छे दोयमी तरफ अति लेबोरेटरीन हुंद अख नेटवर्क ते मौजूद, यमन मंज बेहतर फसल वबदावनी केन ब्योन ब्योन तौर तरीकन मुतलिक तहकीक ते तजुर्बे करने छे यवान। अमि पत छे तिस टेक्नोलॉजी, तिथ गुल तो तिथ मयरी बेल वजूदस अन्ने यवान यमो किन फसलन हिंदिस मयारस तो मकदारस मज कति कोर हुरर सपुद। खासकर उन ज़रई यूनिवर्सिटी हाई डेंसिटी तसव्वुर वजूदस अनित बागबानी हिंदिस शोबस मज अख इनकलाब। यह छु नतीजे जे अमि सेक्टर पेठ छ असि प्रत वरिय लगभग 10,000 करोड़ रुपयन हंस आमदनी हासिल सपदान। ज़रई यूनिवर्सिटी हिंद माहिर छे मुख्तलिफ इलाकन हिंदन काश्तकारन ते बेरोजगार नौजवानन यूनिवर्सिटी हिंदिस कैंपसस मज दावत दित पत यमन बागबानी तो ज़राअत केन मुख्तलिफ तौर तरीकन मुतलिक ऑन स्पॉट ट्रेनिंग दिवान। ज़रई यूनिवर्सिटी हिंद मेवबाग, सब्जी डूर, मकाई डार तो कंगवारी वुछित छु इंसान हैरान गसान तो यम छे वुछन वालिस वारियाह मुतासिर करान। ज़रई यूनिवर्सिटी छ वक्तन फवक्तन लक्टन बड़न किसान मलन तो बेदारी प्रोग्रामन हुंद सांस करान, ताकि जमींदार यन यूनिवर्सिटी हिंदी कामि कारनिश बाखबर करनामे।
کشیر ہندس پریتھ ضلعس مز زرعی یونیورسٹی ہند کرشی وگیان کیندر کام کران. یمن ادارن منی یونیورسٹیز تہ ونان تکیازِ ات تمام شعبن ہند ماہر اکسی جائیں موجود آسان یم ہمیشہ اکس زمیندار سنز رہنمائی خاطر تیار آسان. KVK زرعی یونیورسٹی ہند تحقیقی عمل لوکن تام واتناونس مز اخ کلیدی رول ادا کران. زرعی یونیورسٹی ہند اخ اہم ریسرچ سٹیشن کھڑونی مز کام کران. ات ادارس بین الاقوامی حیثیت حاصل. ات دانہ کین مختلف قسمن مشک بجہ باسمتی کنک تو سویٹ کارنس متعلق تحقیق کرنے یوان. زرعی یونیورسٹی ہندی کامہ کار تو سائنسدانن ہنزو بیلوس خدمتو کن واریہن فصلن مز خود کفیل سپدمت بلکہ یتک زمیندار فصلن ہند کیا پیداوار ون نیبر تہ سوزان یم ست یمن برہمہ مقابلہ جان آمدنی حاصل سپدان. آز کل پروفیسر مشتاق احمد صاحب امہ ادارچ سربراہی کران یعنی یم وائس چانسلر سندس عہدس پہ فائز. پروفیسر مشتاق صاحبن زرعی یونیورسٹی مز مختلف عہدن پہ کام کرمز تو یہذ کام پریت سطحس پہ پذیرائی میجمز. پروفیسر مشتاق صاحب سٹھا ملنسار خوش اخلاق تو اخ بہل پائی سائنسدان. اس کرو ومید شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کرِ ین ولس وقتس مز پروفیسر مشتاق صاحبنس قیادتس مز تہ دن دوگنی تو رات چوگنی ترقی تو ست کرو یہ ومید یہ ادارہ بنہ پز پٹ سانہ ترقی تو پاپر جائی ہند باعث. تو وچان گڈ مارننگ JNK لائیو سرینگر دوردرشن چینل پہ تو VC صاحب ست کت کر ون سکاٹس کی سیگمنٹ تہ وچان یت مز مکمل زان مگر کی چیز پنہ جائے یت پہ کت کرنا سٹھا ضروری اس کر اویئرنیس متعلق لگ اس پتہ کورسزن متعلق لگ اس ات مز پتہ مگر کی چیز یت مز متعلق کت یھو کر اخ اس زن یہ پیڈی بلاسٹ یہ وچان سہ مسلہ تیتھے تر مسلس آئی نا کھانا تبدیلی اتھے پہ ژوٗنٛٹھِچ أسۍ کتھ کران یُس زن یہ سکیب پرابلم یہ ات باسان بیٚیہِ یِم ترٛےٚ چیٖز اِکوٹے تہِ گژھن کلب گژھن اِکوٹے یا امبٕرۍ ژوٗنٛٹھِس ییٚمِس أسۍ کتھ کران یُس زن ات یٖژاہ امِچ پاپُلرٹی ٲس یوٗتاہ یہِ مقبوٗل اوس اتھ منٛز مقبوٗلیت منٛز آیہِ کمی تہٕ امہِ رِوایو باپتھ تہِ کیٛاہ چھُ سکاٹس کران. وٕچھِو حظ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مسعوٗد صٲب فرمووُ بلاسٹ رایہِ بٮ۪مٲرۍ یتھ ونان شیٹھٕچ دہایی ٲس 1960-70 ات مز یہ بٮ۪مٲرۍ واریاہ زیادٕ تۄہہِ چھُ پتہ کہ کینٛہہ ویرایٹیٖز آسہٕ یتھ ونان أسۍ مُشکہٕ بُدٕچ زگ یہ حظ یہ قٲدِر گناے لٲر بیول یہِ چھِ مس لوکل ویرایٹیٖز لینڈ ریسز آسہِ یِمن آسہِ یِم بٮ۪مارِ واریاہ زیادٕ لگان. تۄہہِ چھُ یہِ تہِ پتہ کہ تمہِ پتہٕ انہِ اَسہِ کینٛہہ ویرایٹیٖز چاینا 10-139 چاینا 968 چاینا 700 یہ حظ 170 یا باقٕے تمہِ پتہٕ اَسہِ K19 آیہِ یِمن آسہِ نہٕ بٮ۪مٲرۍ بِلکُل کینٛہہ تو یہ زن 50 کلو فی کنال کڑان تتہ وٲتۍ أسۍ 2 کوینٹل 3 کوینٹل فی کنال. وۄنۍ چھِ اَسہِ ویرایٹیٖز شالیمار رایس 4 وۄنۍ کٔڑ اَسہِ حال حالٕے بیٛاکھ ویرایٹی شالیمار رایس 5 یعنی یِم ویرایٹیٖز چھِ یِمن چھِ بالکل قوتِ مُدافعت رایہِ بٮ۪مٲرۍ چھنہٕ یِمن لگٲنی. نمبر 1 نمبر 2 چھِ یِمن یُس زن پروڈکشن چھِ یِہٕنٛز پروڈکٹیوٹی یُس زن چھِ پر یوٗنٹ پر ہیکٹیر یُس زن یِمن ہُنٛد پروڈیوس چھُ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ. سو مچ سو کہ یُس زن سٲنۍ ویرایٹی چھِ وٕنکٮ۪نس شالیمار رایس 4 چھِ یا باقٕے چھِ یِم اَسہِ اِمپروٗ ویرایٹیٖز چھِ تِمن چھِ ہایبرڈ ویرایٹین برابر ییٖلڈ نیران. یوٗ کین ناٹ اِمیجن وٕنکٮ۪نس چھِ أسۍ یِم سانہِ ویرایٹیٖز چھِ یِم چھِ پاپیولر گٔمژٕ وٕنکٮ۪نس نارتھ ایٖسٹس منٛز تہِ أسۍ چھِ تور تہِ بیول سوزان حظ. تو اس لیے یُس زن رایس مسلہٕ چھُ رایسس منٛز چھِ أسۍ بالکل ٹھیک پکان پروگریس بہت اچھی ہے انشاءاللہ خدا کے فضل کرم سے بہت اچھا ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو آپ کا جو مشکہٕ بُدٕج یُس تۄہہِ چھُ یتھ زن بٮ۪مٲرۍ ادروایز یِوان چھِ تہٕ یُس وۄنۍ غٲبٕے ٲس گٔمٕژ وی سٹارٹ اے ریوائول پروگرام مشکہٕ بُدٕج أنۍ أسۍ بیٚیہِ مارکیٹس منٛز. ہاں ڈیفینیٹلی اس میں ڈیزیزز آتی ہے اور ان ڈیزیز کو ہم نے کنٹرول کیا بائی فنجسائڈس چونکہ فنجسائڈ چھُ اکھ کاسٹلی اکھ انپٹ اکھ
تم سے بڑے أمس پروڈکشن کاسٹ تو وۄنۍ کوٚر اَسہِ بیٛاکھ چیٖز اکھ اَسہِ اوٚن ریزسٹنس جیٖن اکھ اوٚن اَسہِ یُس زن اَسہِ اِنکارپوریٹ کوٚر اتھ مُشکہٕ بُدچہِ منٛز ریزسٹنس ییٚمہِ سۭتۍ اتھ کنفر گژھان چھِ تو وۄنۍ انشاء اللہ جلدی انشاء اللہ گژھِ ودن یِیر اور سو أسۍ ہٮ۪کو ویرایٹی مُشکہٕ بُدٕچ ویرایٹی دِتھ یۄس زن تِمے ٹریٹس آسن سُے کُکِنگ کالٹی آسہِ سُے مُشکِن ادفر آسن تہٕ مُشکہٕ بُدٕچ آسہِ مگر تتھ آسہِ نہٕ بٮ۪مٲرۍ یِوان کینٛہہ برٛاے بٮ۪مٲرۍ یِوان کینٛہہ اتھ منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ پریشٲنی ہٕنٛز کتھ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہُنٛد مسلہٕ چھُ تۄہہِ چھُ پتہ امرٕچ ذِکر کوٚروٕ تۄہہِ حظ اوس اَسہِ لوکل اکھ یہِ حظ یہِ بڑٕ بہتریٖن ویرایٹی اکھ تہٕ چِناے چھِ یہِ چھُ پوٚز کہِ یہِ چھِ واریاہ سسپٹیبل اتھ چھِ سکیب لگان واریاہ زیادٕ تہٕ اس لیے اوس یہِ تہِ مُشکہٕ بُدجہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ اوس یہِ لُکو یہِ مٔشرومُت حظ وۄنۍ کوٚر اَسہِ بیٚیہِ امبریُک رِوایول شروٗع وۄنۍ چھِ أسۍ کران سٹرینز کلیکٹ امبرِس تہِ چھِ واریاہ سٹرینز تِم سٹرینز چھِ أسۍ کلیکٹ کران أسۍ چھِ وٕچھان وۄنۍ کُس سٹرین چھِ یتھ یہِ سکیب زیادٕ ٲسۍ لگان کینٛہہ انشاء اللہ پروگرام اچھا خاصا چل رہا ہے وۄنۍ یوٚتامتھ تُہۍ ونان چھُو سکیبُک مسلہٕ سکیب یہِ چھِ اکھ لِونگ اینٹِٹی اکھ سکیب اکہِ انٛدٕ بیٛاکھ بیٚیہِ انٛدٕ ژوٗنٛٹھ سکیب تہِ چھُ پننِس پانس اِوالو کران یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بوٗزُو یہِ پینڈمک یُس اَسہِ گوٚو کووِڈ-19 اَسہِ بوٗز کہِ وۄنۍ ہسا آیہِ نٔو سٹرین أکسٕے ؤریَس منٛز آیہِ نٔو سٹرین یِتھٕے کٔنٮ۪تھ چھُ سکیب تہِ چھُ یِم سٹرینز بدلان روزان یہِ چھُ اکھ بَیولجِکل یہِ حظ یہِ اینٹِٹی یہِ روزِ چینج کران پننِس پانس یِتھ کٔنٮ۪تھ وایرسن کوٚر چینج اَمہِ وِزِ یہِ حظ یہِ کووِڈ-19 کوٚر چینج ریگولر پروسیس اور ہماری جو فائٹ ہے اس کے اگینسٹ ہماری جو جدوجہد ہے اس کے اگینسٹ وہ چل رہی ہے اچھا یوتامت أسۍ کامیاب گژھو کانٛہہ ریزسٹنٹ ویرائٹی حالانکہ ہم نے ریزسٹنٹ ویرائٹیز شریٖر فردوس کا آپ نے نام سنا ہوگا ہم نے 2 ریزسٹنٹ ویرائٹی سکیب کے لیے نکالی ہے لیکن ریزسٹنس یوتن چھُنہٕ امپارٹنٹ آسان کینٛہہ پتہٕ چھِ اَسہِ وٕچھُن اَمِچ مارکیٹیبلٹی چھا یہِ چھا ایکسیپٹیبل کنزیومر ایکسیپٹیبلٹی چھا اتھ میوس کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ وہ بھی دیکھنا ہے وہ جو ویرائٹیز ہم نے نکالی ان میں مارکیٹ ایکسیپٹیبلٹی کنزیومر ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی مارکیٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں تھی اب ہم اس وقت کوشش پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایسی ایپل کی ویرائٹی نکالیں جس میں سکیب کی ریزسٹنس بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس میں مارکیٹیبلٹی ہو کنزیومر ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے انشاءاللہ کام بہت جام فشانی سے چل رہا ہے اور ہم اچھے صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم یہ مسئلہ بھی فارمرز کا انشاءاللہ حل کریں گے ہمیں امید ہے کہ اسکوس جو ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے ریسرچ میں انوالوڈ ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہے اس پہ ڈپینڈنٹ ہے تو جتنی بھی پرابلمس ہیں چاہے زراعت کے شعبے میں ہارٹیکلچر کے شعبے میں وہ حل ہو فی الحال دوستوں وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا اور وقفے کے اس پار اپنے مہمان سے سلسلہ کلام جاری رکھیں گے دھیان رکھتے ہیں ہر گھڑی میرا اور ماں جی پیار سے ہاتھ بٹاتی ہیں اگر ہر کوئی رکھتا ہے میرا اتنا خیال تو میں کیوں نہ رکھوں اپنا دھیان اسی لیے 9 تاریخ کو سرکاری اسپتال جاتی ہوں جہاں اب سرکاری قسم پرائیویٹ ڈاکٹر بھی آتے ہیں پردھان منتری سرکشت ماترتو ابھیان کے تحت ہر مہینے کی 9 تاریخ کو سبھی سرکاری اسپتالوں میں گربھوتی مہیلاؤں کی وشیش صحت جانچ مفت کی جاتی ہے تاکہ اگر خطرے کے لکشن ہوں تو ان کا صحیح سمے پر علاج کر سکے 9 تاریخ کو میرا خیال سب سے پہلے نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری جی دوستو خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام گڈ مارننگ JNK میں اور ہم بات کر رہے ہیں آج پروفیسر مشتاق احمد سے جو کہ وائس چانسلر ہیں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کشمیر کا موسم جو ہے شدید سردی بھی پڑتی ہے اور پھر بہت سی سبزیاں جو ہے ہمیں باہر سے جیسے جموں سے یا باہر سے منگوانی پڑتی ہیں لیکن ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ گرین ہاؤسز جو ہیں اس کے چلتے یا ان میں سبزیوں کو اگایا جا سکتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہو پا رہی ہے کہ ہم اپنی سبزی جو ہے پیاز یا آلو جتنے بھی ہمیں باہر سے کیوں منگوانی پڑتے ہیں ہم خود کیوں نہیں اگا سکتے اور پھر دیکھیے کہ جب رستہ بند ہو جاتا ہے تو کتنے مسائل سے پھر ہمیں دو چار جہاں تک سبزی کا مسئلہ ہے ویرائٹیز بہت ساری ہمارے پاس ہیں جو بہت ہی اچھی پیداوار دیتے ہیں اور جن میں کوالٹی بھی بہت اچھی ہے شاندار ہے لیکن ویرائٹیز گرو کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ موسم یہاں پہ 5-6 مہینے تو بالکل ٹھنڈ رہتی ہے سازگار نہیں رہتا ہے اب جو پالی ہاؤسز ہیں پالی ہاؤسز کا ایک بہت ہی اچھا چیز ہے پالی ہاؤسز میں ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں لیکن پالی ہاؤسز فارمرز کے پاس پہنچیں ان کے ساتھ حالانکہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بھی
बागवानी का महकमा भी इनके साथ मतलब शाना बशाना काम करता है और पॉली हाउसेस का एक जाल बिछा हुआ है और लोगों ग्रो भी करते हैं और टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड है पॉली हाउसेस में कब ग्रो करना है, क्या कैसे प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं, कौन से पेस्ट आते हैं, कौन से डिजीज आती हैं, कब क्या सोइंग करनी है, कब कैसे हार्वेस्ट करनी है, सारी चीज़ें हमारे पास मुहैया हैं। लेकिन जैसे अगर आप हमारे लद्दाख की बात करें जहाँ पे हम, क्योंकि वो खिताबी अभी हमारे साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी ही देखती है, वो भी हमारे पास वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र भी है, रिसर्च स्टेशन भी है। अगर हम वहाँ लद्दाख यूटी भी देखते हैं, हम लद्दाख यूटी भी अभी देखते हैं कि अभी अपोर्चमेंट अभी उसका नहीं हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने काफ़ी सक्सेस की है। ज़नस्कार में जहाँ आदमी सोच भी नहीं सकता था कि वेजिटेबल्स ग्रो हो सके, वहाँ पे हम वेजिटेबल्स ग्रो करने में कामयाब हो गए और पॉपुलराइज हो रहा है इस वक्त फार्मर्स में। लेकिन वहाँ पे क्या है, लद्दाख एरिया में एक प्लस एडवांटेज है, एक एडवांटेज है, वो है कि वहाँ सनशाइन बहुत ब्राइट रहती है इधर को, हालांकि ठंड बहुत है, लेकिन वो सनशाइन जो है वो हार्वेस्ट करता है हमारा क्रॉप। फोटोसिंथेसिस अच्छी खासी होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे कश्मीर में मसला है कि सनशाइन नहीं रहती है, क्लाउडी रहता है, फिर भी सर्दी होती है, लेकिन सर्दी को हम पॉली हाउसेस के जरिए से टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं 4-5 डिग्री। लेकिन चूंकि सनशाइन ब्राइट नहीं रहता है, इस वजह से थोड़ी बहुत इसमें परेशानी रहेगी हमें जो 2-4 ये महीने सोन सिलसिल रोज जारी। यपर अख फोन कॉल आई इस कालस यम यसान यह जानन कि युस दवा पोशी करान कुलन करान, मगर तम पत्त तमिक कह असर पेवान कुलन की, क्या यम नकली दवा असली दवा अत मुतलिक दितो जान? वह बागन मुतलिक यूजुअली करान बागन मज डिवाइस करान अक स्प्रे शेड्यूल जो बाज़ाब्ता एक्सपेरिमेंट तजुर्बों के बाद हम डिवाइस करते हैं और उसमें फीडबैक भी लेते हैं हम डिपार्टमेंट से, फॉर फील्ड से। तो स्प्रे शेड्यूल अकेला काम नहीं करेगा। फंजिसाइड्स आप दवाई लगाई खाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपने हाथों को गंदा रखेंगे, अपने माहौल को गंदा रखेंगे और देन यू विल एक्सपेक्ट मैं दवाई खाऊंगा और उससे आप सेहतमंद रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता जी। अगर हम स्कैब की बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो ऑर्चर्ड फ्लोर है उसमें जो पत्ते जो गिरते हैं जिस पर ये बीमारी का जो जरासीम मौजूद रहता है और जो फिर स्प्रिंग आने के साथ ही जैसे वो ब्लास्ट नहीं हुआ करता था, जब हम हालात जब खराब हम ब्लास्ट देते थे तो ब्लास्ट जो स्पोर्स है जो बीज है बीमारियों का, वो ऐसे फूट पड़ता है ऑर्चर्ड में जब स्प्रिंग आ जाता है। ये हालत है। करोड़ों की तादाद में ये सीड्स जब आपके बाग में मौजूद रहेंगे तो आपकी दवाई कैसे असर करेगी? और ये भी जरूरी नहीं है कि जब आप दवाई छिड़के वो हर एक पत्ते पर पहुंचे, इट्स नॉट पॉसिबल जी, बिल्कुल ह्यूमनली पॉसिबल। मैंने पहले कहा था कि इन सारी चीजों को हमने मलूज़े नजर रखना है। एक मरबूत जो पैकेज है, स्प्रे शेड्यूल है, उसको अडॉप्ट करना, तभी हम कामयाब हो। जी, उनको जवाब मिल चुका कि गलती कहाँ से होती है, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि वक्त कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनने वेजिटेबल्स का जिक्र किया, सब्जियों का जिक्र किया और रास्ते का भी जिक्र किया कि वंदस में हम सब परेशान। और सबसे बड़ी अगर हम खुराक की बात करें तो गोश्त, हम गोश्त खोर ज़्यादा हैं, कश्मीरी जो हैं गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं। इवन आप वाजवान की बात करें उसमें भी शायद ही कोई वैरायटी हो जिसमें गोश्त का इस्तेमाल ना हो। तो हम गोश्त के मामले में खुद कफील क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसमें हमारे पास देखिए, हमारे पास जो कॉरिडियल वगैरह है, जो ब्रीड्स है हमारे पास बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, जो हाई यील्डिंग ब्रीड्स है हमारे पास। लेकिन परेशानी है फॉडर की। जो फॉडर हमारे पास है वो नहीं है, जो हमारे जो पास्चर्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं हमारे पास। उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, पास्चर्स को रिवाइव करने की ज़रूरत है, फॉडर को इंक्रीज़ कर, फॉडर एरिया को फॉडर के अंडर लाने की ज़रूरत है। हमारे पास वैराइटीज़ है, यूनिवर्सिटी ने फॉडर वैराइटीज़ भी डेवलप की है, बहुत सारी वैराइटी, बहुत अच्छी वैराइटीज़, हाई यील्डिंग वैराइटीज़। लेकिन हमें तवज्जो देनी है, इसके लिए सीड प्रोड्यूस करना है और हमें जो मेज़ है, क्योंकि जो आप पोल्ट्री देख लो, इसका अल्टरनेटिव हमारे पास पोल्ट्री, लेकिन पोल्ट्री के लिए भी आपको मकई की है, मकई काश्त चाहिए हमें, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है वो मक्की है, ये जो हमारी पोल्ट्री वगैरह है। और वो भी हमें जब बाहर से मंगवाना है तो क्या मतलब है फिर पोल्ट्री रियर करने का? इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग में भी जो मक्की की काश्त है उसमें हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे पास वैराइटीज़ बहुत ही शानदार वैराइटीज़ है जो नेशनल लेवल पे रिलीज़ होती हैं वैराइटीज़। हमने अभी हाल ही में 8 वैराइटीज़ अभी रिलीज़ की फार्मर्स के लिए, बहुत ही अच्छी हाई यील्डिंग वैराइटीज़ है। तो हम पीछे नहीं है, इंशाल्लाह मैं अपने आपके वसातत से अपने किसान भाइयों को ये
कहना चाहूँगा कि ज़री यूनिवर्सिटी उनके मसाइल से बाखबर है, उनके मसाइल का सद्भाव करने में कोशां है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके मसाइल को हम उनका सद्भाव निकालेंगे। सिर्फ एक चीज़ है जो उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप राब्ते में रहिए हमारी ज़री यूनिवर्सिटी के साथ, साइंसदानों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ, और जो लाइन डिपार्टमेंट्स है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर वगैरह है, उनके पास स्कीमें हैं, उन स्कीमों का फ़ायदा उठाइए। इस तरह से एक कन्वर्जेंट मोड में अगर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी आगे बढ़े तो जो फार्मर्स हैं उनके मसाइल का सद्भाव निकल सकता है। सर एक और सवाल जो है मन में आ रहा है वो ये कि शेल्फ लाइफ की जब हम बात करते हैं, कुछ सब्जियां मेवाजात भी ऐसे होते हैं कि जिनकी शेल्फ लाइफ अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो बढ़ सकती है। बाहर ऐसे स्टोरेज हाउसेस होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड आई डोंट नो कि क्या है, कि जिसमें अनियंस को, जो प्याज है, आलू है, उनको स्टोर करके मतलब काफ़ी महीनों तक उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ सकती है। तो इस मामले में क्या सूरत हाल है, हम इस मामले में यूनिवर्सिटी ने भी एक पैकेज बनाया, एक मतलब जो SOPs है वो डिवाइस की है, एक रिसर्च किया है और कुछ पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया। हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज है यूनिवर्सिटी में, उसके हवाले से हमने पैकेज आइडेंटिफाई किया है कि सीड के लिए क्या, इस एप्पल के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए आपको, क्या ह्यूमिडिटी चाहिए आपको, क्या कंडीशंस चाहिए, तो वो हमने डिवाइस की है। जो गवर्नमेंट भी है काफ़ी कोशान है, उन्होंने भी कुछ कोल्ड स्टोर्स जो है, वेयर हाउसेज है, उनको एस्टेब्लिश किया हुआ है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इज़ अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम और इस पर काम हो रहा है। और चूँकि हमारी जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा एप्पल का ही है, बाकी जो हमारे वेजिटेबल्स है उसमें उतना है नहीं कि हम इसको स्टोर करें और फिर जो ज़रूरत के वक्त उसकी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। एप्पल के हवाले से हमारे कोल्ड स्टोर्स आ रहे हैं और एक जाल बिछ रहा है। हमारे पुलवामा में भी है, अब बारामूला में भी अब ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है। गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम और इसकी तरफ उनका तवज्जो जा रहा है और काफ़ी सारे कोल्ड स्टोर वेयर हाउसेज जो है वो आ रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और बात है वैसे साहब जो जानना चाहेंगे, क्योंकि उससे पहले जब आपने जिक्र किया था, आपने सेरीकल्चर का जिक्र किया था, अगर हम देखें तो सेरीकल्चर और एपीकल्चर इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों में जो उनकी जो हालत है वो कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? सेरीकल्चर बेशक एक डाउनफॉल इसका हो गया था, कुछ डिजीज़ आ गई थी इसमें बीच में, लेकिन आजकल जो हमने कुछ पैकेजेस भी बनाया है, कुछ हमने एक लो कॉस्ट जो रियरिंग हट हमने बनाई, डिवाइस की है और वो काफ़ी पॉपुलराइज हो रही है, क्योंकि इसमें जो मकानों के अंदर ये बनाते रियर करते थे इनको काफ़ी उसमें सैनिटरी मसला रहता था और इन्फेक्शन हो जाता था। हमने एक रियरिंग हट बनाई है, मतलब एक डिवाइस की है और उसके हवाले से भी हम उसको पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं KVK के ज़रिए से या जो हमारा सेरीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके ज़रिए से। और जो टेक्नोलॉजी है वो बराबर C2 आपका जो हार्वेस्ट है और यार्न तक एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और मेरे ख्याल में ये मसाइल जो है अगर हमारा फार्मर प्रोएक्टिव हो, हमारे साथ कॉन्टैक्ट में रहे और वाकई करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो फार्मर्स हैं आजकल प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस में ज़्यादा मुनाफा है, कौन सा मुनाफा बख्श एक्टिविटी है, उसी की तरफ जा रहे हैं। और एवरीथिंग इज नाउ इकोनॉमिकली ड्रिवन है ना, तो हर एक चीज़ प्रायोरिटाइज कर रहा है अपनी एक्टिविटीज़ और जहाँ पे उनको लगता है कि मुनाफा ज़्यादा निकल रहा है उसी की तरफ आगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसी साहब आने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन क्या करें वक्त इजाज़त नहीं देता कि और बातें हों। इंशाल्लाह फिर कभी और बातें होंगी, इंशाल्लाह कभी मौका मिले स्कास के बारे में और जानेंगे। और यहाँ हम नाज़रीन को ये भी कहना चाहेंगे कि जहाँ तक कोर्सेज़ की बात है, एडमिशन प्रोसेस की बात है, वो जानकारी भी आपको सेगमेंट के ज़रिए आप तक पहुँची, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये 1 घंटा हमारे साथ रहने के लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और देखते रहिए अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।